So actually, I was thinking that you write poems and I write poem, and as you offered at the first day at Cluj, actually the first party, the first evening at Cluj, you thought that it would be a great idea uh, to write a poem in native languages, so mine in Polish, yours in English, and maybe to Mine in French. yes, in French. Yeah, I'm sorry. This day is too long, and maybe to try via my technique express or keep atmosphere of your poems, and by your technique try to express me or my atmosphere. And I think it's a great idea. We should Yeah, we I should do think it. too. For me, it's a question how combine two different languages for create one languages. Uh-huh. And for me, it's really interesting because last year I read a book write by Gilles Deleuze, a philosopher, man in French philosopher. Uh-huh. And he writes in this text, in the writing, in the poem, there is two languages. The first, it's the story writing by the man or the woman, and the words. The words write new languages, and there is a sentences in French write by a poet. She explained really good this my opinion, my idea. It's je est un autre, I, it's another by Rimbaud. Więc możemy spróbować, że ja napiszę w takim razie tekst, ty napiszesz tekst i zobaczymy jak to wyjdzie. Potem spróbujemy nauczyć się ich na pamięć i ja nie mówię po francusku, ty nie mówisz po polsku i zobaczymy czy uda nam się pokonać tą niewidzialną barierę języka. Myślę, że w ten sposób właściwie. Travailler avec toi, pour moi, c'était vouloir effleurer à un moment donné la possibilité d'écrire avec le jeu. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était à un moment donné essayer de conjuguer deux formes d'écriture pour que la mienne devienne pas meilleure, mais s'actualise ou se transforme. Et la rencontre principalement qu'il y a eu entre nous deux, qui est lors du feeling, fait qu'à un moment donné ça puisse fonctionner. So let's try. So actually we already prepared the text. So maybe we play paper scissors who will read first. Okay. So on 3. 1, 2, 3. Oh yes, One more time. in French. Okay. 1, 2, 3. 3. So you read first or I listen? So it goes like that. Cmentarzysko historii. Boję się przyszłości. W gruzach antyków wspaniałego Włości, Jowisza, Aresa i Wenus, co blaskiem przyćmiewa krasę każdej innej, chce zasnąć. Somnos całuję, ale namiętność to złudna, bo pokoju nie zaznam. Chcę być pierwszym, z Dianą równać się w łowach, ale nie mogę, bo Saturn nęci dojrzałą zielenią płodów. Chcę wznieść się do słońc i gwiazd, pochód zamykać na zachodzie i otwierać z Merkurem na wschodzie, lecz nie mogę, bo nie mam czym z nim handlować. Chcę ostatecznie położyć się na ziemi najsłodszej, na łące, w morzu traw, lecz nie mogę, bo Momus targa mną i szarpie w każdej chwili, nie pozwalając w ciszy spojrzeć w głąb siebie. O Bachusie, bądź mi panem, daj siłę, by Tyrsosem władając, taniec mógł, aż sił opadnę szaleńczy wykonać i tańczyć. I splątany twą płodną mocą, szczęśliwy, lec w ciszy i skonać. So
So, your turn. Je marche dans le vestibule vacant, ligaturé à cet espace fermé par le carcan rouillé d'humidité d'un espoir latent, plongé sous les sombres caniveaux d'un lasse-temps. Je respire, inspire air et poussière, flottant dans les sillons d'une lumière solaire, traversant ces fines fentes d'un édifice s'élançant en pierre apparente. J'effleure le leurre d'une prière, l'ardeur de croire qu'hier, mes heures furent et à mesure le mouvement vers un nouvel azur. Je danse, oubliant en rythme, tremblement sur mon corps qui s'anime, au mouvement d'un soupir qui taquine, langoureux mais effleuré d'épines. Atypique, polyptyque d'un portrait mélancolique, édifié par les traits, architecture de l'écriture couchée sur papier, peinture sonore du verbal employé, s'estompe l'amer vocabulaire en pointillé, mettant à silence le désir d'en finir avec ces vers pour naître l'effigie de l'absence.